नंबर 10 इक्फा। तनवीन और नूने साकिन का कायदा नंबर 2। हुरूफे इक्फा 15 हैं। ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन صاد ظا طا ظا فا قاف کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اکفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اس کو اکفا کہتے ہیں۔ ہاں اکفا، اکفا بولے تو کیا؟ اکفا بولے تو ناک میں آواز چھپانا، اکفا بولے تو ناک میں آواز چھپانا۔ اوکے، نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو کیا بولتے؟ نون ساکن، نون ساکن، نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو کیا بولتے؟ نون ساکن۔ تنوین بولے تو کیا؟ تنوین بولے تو دو زبر دو زیر دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش رتانی، اس کو تنوین بولتے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے؟ کتاب میں دیکھنا، انگلی برابر رہنا۔ ہاں، دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے؟ تنوین بولتے۔ تو اکفا بولے تو ناک میں آواز چھپانا، اور نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو نون ساکن بولتے، اور آکے دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے؟ تنوین، تنوین۔ ہاں، حروف اکفا کتنے ہیں؟ حروف اکفا 15 ہے۔ بولو، حروف اکفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ حروف اکفا کتنے ہیں؟ 15 ہے۔ وہ پیج میں اوپر دیکھو، اردو میں چھوٹا لکھو ہے، دیکھو اس میں لیٹرز ہے، دیکھو وہ پیج میں اوپر اردو میں لکھو ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے لیٹرز ہے، تا سا جیم بول کے ہے، تا سا جیم ہا خوا بول کے ہے۔ ہاں، یہ 15 لیٹرز پڑھو ایک بار، پڑھو ایک بار یہ 15 لیٹرز۔ قاف کاف، دیکھو اس میں یہ جو 15 لیٹرز ہے نا، یہ 15 لیٹرز یاد رکھنا، وتھ آؤٹ لکنگ بولنا، یہ بنا دیکھے بولنے جیسا یاد رہنا، یہ 15 لیٹرز کئی کو بولے تو اب دیکھو نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد، کیا بولو؟ نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد تو بھی نہیں تو تنوین کے بعد تو بھی، اگر یہ 15 لیٹرز میں سے کون سا بھی لیٹر آیا تو، اچھا سننا، نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد، یہ 15 لیٹرز میں سے کون سا بھی لیٹر آیا تو وہاں کیا کرنا؟ نون ساکن کی آواز کو بھی اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا، وہاں پہ ناک میں چھپانا۔ نون ساکن کے بعد نہیں تو تنوین کے بعد یہ 15 لیٹرز میں سے کون سا بھی لیٹر آیا تو وہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے، اس کو اکفا بولتے، اس کو کیا بولتے؟ اکفا بولتے، اس کو اکفا بولتے۔ تو اب فرسٹ والے میں دیکھو، حمزہ نون زبر ان ہے، نون ساکن ہے نہیں، نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہوا نا، نون ساکن کے بعد کیا لیٹر ہے؟ تا ہے،
वो था 15 लेटर्स में है क्या देखो, वो था 15 लेटर्स में है क्या देखो, है है तो अब क्या करना, उसको नाक में छुपाना, अंता में नून को नाक में छुपाना। पढ़ो, आता, आता, आता। हाँ, ये इसको इक्फा बोलते हैं, नाक में छुपा रहे। उसके बाद देखो मुंह जीरो में, देखो मुंह जीरो में नून ने साकिन है, नून ने साकिन है। उसके बाद क्या लेटर है, जाल है। जाल हुर्फे इक्फा में है क्या देखो, जाल हुर्फे इक्फा में है तो वहां पे भी नाक में आवाज छुपाना, छुपाओ। मुजीरो, आता मुजीरो, आता मुजीरो। तो इसको इक्फा बोलते। कुरान पढ़ते वक्त इसका ख्याल करना, कुरान में कहीं भी नूने साकिन आया तो, तनवीन आया तो उसके बाद वाले लेटर को देखना, उसका बाद वाला लेटर हुर्फे इक्फा में है तो वहां तनवीन की और नूने साकिन की आवाज को नाक में छुपाना, नहीं तो नहीं छुपाना, नहीं तो नहीं छुपाना। अगर तनवीन के बाद या नूने साकिन के बाद वाला लेटर हुर्फे इक्फा में नहीं है तो वहां पे नाक में आवाज नहीं छुपाना। अगर है तो छुपाना, अगर है तो छुपाना, नहीं है तो नहीं छुपाना। ठीक है, इसको इक्फा बोलते। फिर बोलो इक्फा किसको बोलते हैं, नाक में आवाज छुपाना। किसकी आवाज छुपाना, तनवीन की और नूने साकिन की, तनवीन की और नूने साकिन की। किसकी छुपाना, तनवीन और नूने साकिन की आवाज को नाक में छुपाना। अब कुरान में कहीं भी आंदे नून साकिन या तनवीन, फौरन उसके बाद वाला लेटर देखना, देख के डिसाइड करना है यहाँ पे इक्फा करना है नहीं बोल के। ठीक है, माशाल्लाह। तमुदिरु, तमुदिरु। हाँ, इसमें दो जगह नाक में छुपाना, आता में नून को, मुजीरु में नून को, दो जगह पे भी नाक में छुपाना। आता मुजीरु। हाँ, नेक्स्ट वाला उसके बाजू, किराम कातिबीन। हाँ, किराम कातिबीन। इसमें एक जगह पे नाक में आवाज छुपाना, माँ में तनवीन के बाद काफ आको है, यहाँ पे नाक में आवाज छुपाना, किराम कातिबीन। हाँ, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, कुन्तु तुराबन, कुन्तु तुराबन। हाँ, इसमें नून साकिन के बाद ता को है, यहाँ पे भी नून को नाक में छुपाना। जी, उसके बाद, उसके बाद का लेटर, उसके बाद का वर्ड, यतीमा फआवा, यतीमा फआवा।
فآوا وا کو بھی کھینچنا آ کو بھی کھینچنا یتیما فآوا ہاں یتیما فآوا میں کیا کیا لیٹرز ہے یا ہے تا یا ہے میم ہے فا حمزہ واو یا ہاں اس کے بعد کا دیکھیے ما دخلہ ہاں ما دخلہ ہاں اس کے ہجے کریے اس کے ہجے میم نون زبر من ہاں دال زبر دا اب اکفا کرنا ما دا خوا زبر خوا ما دخوا لام زبر لا ما دخل ہا الٹا پیش ہو ہاں الٹا پیش ہے نا ہا کے اوپر الٹا پیش کو کھینچنا ما دخلہ ہاں ما دخلہ جی اس کے بعد رسول کریم رسول کریم اس کے ہجے کریے را زبر را کھینچنا نہیں ذرہ بھی نہیں کھینچنا را زبر را موٹا پڑھنا کھینچنا نہیں را زبر را سین واو پیسو اسے کھینچنا یہ آ کے واو مدہ رسو لام دو زیرلین کاف زبر کا ہاں تنوین کے بعد کاف آتے ہی اکفا سٹارٹ ہو جاتا رسول کا رایا زیر ری اسے کھینچنا یہ کو یا مدہ یا کے اوپر جزم اس سے پہلے زیر رسول کری میم دو زیر مین رسول کریم ہاں اکفا فل کر کے پڑھنا رسول کریم اس کے بازو کا دیکھیے نارا ذات اس میں دیکھیے اس کے ہجے کریے نون الف زبر نا را دو زبر رن نارن زال الف زبر زا ہاں اب زال آتے ہی تنوین کے بعد اکفا سٹارٹ ہو جاتا نارن زا تا زبر تا نارن ذات نارن ذات ہاں اس کے بازو کا کتاب فیہ ہجے کریے کاف زیر کی یہ سٹارٹنگ والا لیٹر کاف ہے بہت مرتبہ کیا ہوتا ہے یا سمجھ جاتے یا نہیں وہ کاف ہے کاف زیر کی تا کھڑا زبر تا کتا بادو پیش بن کتابن فایا زیر فی کتاب فی ہا زیر ہی
کتاب فیہ. ہاں اس کے آگے کا ایسے ہی پڑھ لو. یوم ينفخ. یوم ينفخ. ينفخ میں ينفخ میں اکفا ہوتا، نون ساکن کے بعد فا ہے. یوم ينفخ. ما طغى. ما طغى. فتح قریب. فتح قریب. ہاں اس کے بعد ما ثقلت. ما ثقلت. انزلنا. انزلنا. شيء قدير. شيء قدير.